हे टिचर्स जे आसा बेजिकली सगळे जाण दे आर द टीचर ग्रेड 1 but they are normally known as instructors because they are teaching different vocational courses. They are well qualified, they are well trained also, having appropriate skill and appropriate knowledge and experience in their respective field. आता हे जे टीचर ग्रेड 1 जे आसा किंवा इन्स्ट्रक्टर्स आसा हे गोवा गव्हर्मेंटाचे किंवा गोवा स्टेटीतले जितले म्हणून हायर सेकंडरी आसा गव्हर्मेंटाचे पळय त्या हायर सेकंडरी डिफरंट हायर सेकंडरीज ते टीचिंग करतात. आमचे एक लॉंग पेंडींग आमचे आसा न्ही तो एक डिमांड आसलो. तो लॉंग पेंडींग डिमांड म्हणजे कसो की नॉर्मली सिन्स दे आर वेल क्वॉलिफायड सम ऑफ देम आर वर्किंग फॉर लास्ट 24 years in the same capacity right from the inception and the introduction of a vocational courses till date. तांकां रेग्युलरायझेशन तेंचे जावंक ना अजून ते जावपाक जाय आसलें. LBT म्हणजे लेक्चर बेस्ड टीचर म्हणून जवळजवळ आता 24 वर्सां जाली 5 years पासून 24 वर्सां टीचर शिकयता आमी डिफरंट हायर सेकंडरी आनी आमकां ते LBT म्हणून कन्वर्शन आहा. बिकॉज ऑफ LBT आमी खंयच्याच रुलान बसना खंयच्याच हितून बसना म्हणून आमकां ते एवॉयड करताले. केन्ना प्रत्येक फावटी आमी तेंचे कडेन रिप्रेजेंटेशन घेवन वयता त्या टायमार तुमी जायना तुमचे LBT आसा तुमी जायना आनी ताका लागून आज 20 वर्सां सुद्दां जालीं 24 वर्सां सुद्दां ओवरेज टीचर जालेले आसात तरी आमकां त्याच हितून दवरलेले आसा. तर आतां तरी आमी एक आमचो स्टेटस चेंज करूंक सोदता की ते LBT आहा ते काडून आमकां कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम करून आमकां कितें तरी एक स्केल दिवपाची तेंच्यानी. आनी एक टीचर तर आतां जवळ 54 years जालेले आसा. हार्डली 6 years आर रिमेनींग आनी आफ्टर 6 years ह्या LBT पोस्टाचेर जर दवरले जाल्यार ही आमकां कितेंच मेळचें ना झिरो घेवन ती घरा वयतली. Maternity benefits now if any of the lady go for maternity leave and all, if till that time if some other teacher joins you will lose your job. So it's like you cannot get a regular, you cannot be in the post also if the during that time if some other teacher joins you will lose your job. So there is no guarantee that next time you can get job in the same institution. So we are working continuously for more than 10 years. Majority of the teachers have worked for more than 10 years and all are highly qualified. All are qualified, so no one can say that we are not qualified.